আমাদের দুটি কাপড়ের দোকান, একটি জেন্টস আইটেম, একটি লেডিস আইটেম। জেন্টস আইটেমে শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, টি শার্ট, কাছে বাচ্চাদের কাপড় সব যাবতীয় সব কিছু পাওয়া যায়। লেডিস আইটেমে বোরকা, জামুনা, টাইস, টপস, থ্রি পিস সবই পাওয়া যায়। আমাদের দোকানের লোকেশন মুন্সিগঞ্জ সিরাজদি খান বালুচর, হাজি হোসেন আলী সুপার মার্কেট, বালুচর বাজার, জনি ফার্মেসি, অনিক ফার্মেসি গলি দিয়ে মার্কেটের ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন ফ্যাশন মার্টের লোক। ফ্যাশন মার্ট এন্ড বোরকা হাউস সাথী। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखेगा ना दिखे तू, तेरी खुशबू बू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। कोई कहता इश्क हमें आबा। সবাইকে জানাই ঈদ হাজার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। সবাই আসবেন আমাদের দোকানে। ধন্যবাদ। जो छुपा है हर